चिकेन करी मटन करी माछ बेसर माछ देखो माछ करी माछ छणा चलती सी फास पड़े अच्छे आइटम बना चलती घंटे आइटम घंटे गला जगन्नाथ माने वेलकम टू जगड़े फ्रेंड्स फूड ब्लॉग आज टिके डालमा खायर मूड अच्छी देखो डालमा खायर समस्त ओडिया घरे मूड रोची एवं ओडिशा रे फेमस होची डालमा जातीय खाद्य तळे डालमा बो तेणु करी मु पोलसर रे एमिति का जाया आछि जोंटी डालमा फेमस बोलो होटल डालमा फेमस बा डालमा फेमस नाही आमे जानलो जो टेस्ट करी आमे जानबा सत्य कोन डालमा फेमस की आउ कोन मेनू रोची आसन जानबा थाने आसंतो होटल मैनेजर बसंती पचार नबा कोन कोन आइटम रोची भाई हमरो कोन कोन आइटम रोची कहबा मु वेज ना नॉन वेज रे वेज नॉन दिरा जाऊ पनीर हबो छतु हबो पनीर कोन कोन आइटम रहबो पनीर मसाला पनीर बटर मसाला हबो पनीर चिल्ली बटर पनीर मसाला केता আছে 100 টাকা आ पनीर चिल्ली केता छतु पनीर चिल्ली 80 টাকা नॉन वेज कोन कोन आइटम हबो चिकन बिरयानी हबो चिकन बिरयानी केता मोर कोन 160 টাকা 160 টাকা नॉन वेज मटन हम माछ चिंगुड़ी कंकड़ा 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 केते कम पहुंचे कंकड़ा साइज देखिए मटन केते कम प्राइस 160 हावड़ा 160 और चिकन चिकन कषा चिकन बटर मसाला केते कम चिकन बटर मसाला 120 और वेज मिल्स अछि केते कम पड़ वेज मिल पूरा राउंड मिल्स ओटे हां केते कम पड़े राउंड मिल्स दाम नहीं 90 টাকা ওদের 90 টাকা কোন কোন আইটেম আছে চারিটা আইটেম আছে ছতু চিপস আছে ঘন্টা আছে দই বাইনো ভাত ডালমা আমি ডালমা আজ পুরা ট্রাই কरू মানে ডালমা হোটেল ডালমা স্পেশাল নাই সে ট্রাই কरू আর আমরা নন ভেজ থালি কোন কোন আছে নন ভেজ তার থালি নাই নন ভেজ রাউন্ড আসছে ଆଉ ତାର ନନ୍ ଭେଜ ଜାଗା ଆସିବ ଓହୋ ରାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ମିଲ୍ସ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଗେଇ ପାରିବେ ଏତେ କରତେ मेनू भी ଅଛି पूरा मेनू भी अछि आउ भाई कहरा हम वेज मिल सला तो बेसे नॉन वेज खाइबाडो वेज मिल सहित हम पे बटर पनीर मसाला ओटे लगे दे भाई टेस्ट करिया आउ बेसिकली हम डालमा रे टेस्ट डालमा होटल डालमा से चल ले भाई राइट हे जे भाई कौन प्रिपरेशन चालती एटा पनीर टिक्का पार्टी ऑर्डर अछि पनीर टिक्का पार्टी ऑर्डर अछि केते जब ऑर्डर अछि 350 लोग पनीर टिक्का ऑर्डर डालमा होटल रो लोकेशन टी हैला पोलसरा रो मेन रोड पुराना माछ मार्केट आगरे चिकन करी ये मटन करी माछ बेसर ये माछ पीस छेचेड़ा ये तले कौन आइटम ऑर्डर अछि तो वेज बिरयानी हां वेज बिरयानी केते कौन 100 कंकोड़ा करी 120 चिकन बिरयानी पनीर करी छतु करी दही बैगन चिप्स आलू आलू भरता पत्र कोबी भजा मिक्स करी मिक्स घांटो डालमा डालमा एक नंबर राइस
ସେମାନେ ଆସେ ଆମର ମିଲ୍ସ ର ଅଛି ଛତୁ ମସଲା ଇଏ ଆମର ପନିର କୋବି ମସଲା ଗୋଟେ ଅଛି ଦହି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଅଛି ପତ୍ର ଆଳୁ ଭଜା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଳୁ ଫୁଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଚିପ୍ସ ଅଛି କଟିକି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଆମର ବଟର ପନିର ମସଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଡାଲମା ଇଏ ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼। ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟେଷ୍ଟ କମ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ହେଲା ଡାଲମାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇଦବୁ। ଭଲ ଡାଲମା ପୋଟଳ ଭଜା ଦହିବାଣ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପାଣି ପାଣି ନାହିଁ ପୁରା ଭଲ ଇଏ ଆମର ପନିର ଛତୁ ତମକୁ କଣ କରିଦେଇଛ ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ପନିର ଗୋଟେ ପୁରା ଗରମ ଥିବ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଟୋରେ ନା 90 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଥାଳି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆମର 120 ଟଙ୍କା ନା 100 ଟଙ୍କା ପଡିବ ପନିର ବସା ବି ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଡାଲମା ହଉଛି ମିଲ୍ସ ନଚେତ ନନଭେଜ ଏବଂ ଆମର ସାଙ୍ଗ ବିରିୟାନୀ ବି ମଗେଇଛି ସେ ବି କହିବ କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଲୋକେସନ ରହିଲା ଆମର ପୁରା ମେନ ରୋଡ ଉପରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ସାମ୍ନା ପୁରୁଣା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୁଣା ମାଛ ସାମ୍ନା ପଇଠ ବଣ୍ଡ ବାଳୁଙ୍ଗୀ ପାଖାପାଖି ଡାଲମା ହୋଟେଲ ବହୁତ ଭଲ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଡାଲମା ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଭଳିଆ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ଭିଡିଓ ଆଣିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିକେନ ଟିକେ ଚିକେନ ଫିସ୍ କଣ କଣ ମିଳୁଛି ଅଣ୍ଡା ହୋଟେଲ ମିଳିଯିବ ଅପସନ ତ ଜାଣିନି 100 ଟଙ୍କା କେତେ କଣ ମିଳୁଛି ଏ ପିସ୍ ମିଳୁଛି ପିସ୍ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଆଡି ମିଳୁଛି ପିସ୍ ଦିଟା ପିସ୍ ଦିଟା ପିସ୍ ଗୋଟେ ଲେଗ ପିସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଭାଇ 108 ହିସାବରେ ଭଲ ଅଛି ନା ଚଳିବ ଠିକ ଅଛି ବେଷ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ବି ରାଡି କରିଦେଲା ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ରହୁଛି ନା